पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहाँ उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहाँ बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। पूरा दिन गुजर गया। शाम को मैंने अरशे की सैर के दौरान महसूस किया कि मेरी हरकत को नज़र में रखा जा रहा है, लेकिन ये निगरानी मुझसे दूर दूर रहकर की जा रही थी। ये उनका हक था और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि इस जहाज़ से वापसी का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। रात के खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। ख्यालात का समुंदर तगयानी पर था और मैं नींद का ख्वाहिशमंद। ना जाने कब नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई, और फिर उस वक़्त तक सोता रहा जब तक कि सूरज की तेज़ किरणों ने कैबिन के रोशनदान से बराह रास्त आँखों के पपोटों को झंझोड़ना शुरू ना कर दिया। तेज़ चमक से सर में हल्का सा दर्द हो गया था। गुस्ल से जो ही फारग हुआ, मेरे लिए नाश्ता आ गया। नाश्ता लाने वाले में से मैंने शीन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अभी तक मिस्टर शीन की वापसी की कोई इतला नहीं है, लेकिन दिन के तकरीबन 11:15 बजे मैं हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी और थोड़ी देर के बाद मुझे शीन के आने की इतला मिली, और ये भी कहा गया कि शीन ने मुझे तलब किया है। इतला देने वाले के साथ मैं शीन के कैबिन में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए मेरे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। शीन के कैबिन में कुर्सी पर वही दुबला पतला दराज कामत शख्स बंधा हुआ बैठा था जिसने मुझे गिरफ़्तार किया था, और उसकी निगाह भी मुझ पर पड़ी और गालबन मेरी जैसी कैफियत उसकी भी हो गई। शीन उसकी जन मतवज्जा नहीं था और उसने मुझे देखते हुए कहा, ओह माय डियर डोरल, मैं अभी थोड़ी देर कबल वापस आया हूँ और आते ही तुम्हारे बारे में पूछा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी वो पजीराई नहीं कर सका जो तुम्हारे शयाने शान होती। दरअसल कुछ उलझनों में गिरफ़्तार हूँ। मेरा एक आदमी कम गुम हो गया है जो मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। वही पायलट जिसके धोखे में मेरे साथी तुम्हें यहाँ पकड़ कर लाए हैं और वो भी नहीं मिल सका। शीन ने कुर्सी पर बंधे हुए शख्स की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब उसके मिल जाने के मकानात पैदा हो गए हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स बेनफ्से नफीस हम तक पहुंच गए हैं। शीन की आंखों में फिर वही आग सुलग उठी जो उसे बेहद खौफनाक बना देती थी। वो अपनी जगह से उठा और कुर्सी पर बंधे हुए शख्स के करीब पहुंच गया। अगर तुम शीन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो एक्सन टू आर्टर डोरल से पूछो, ये तुम्हें बताएंगे कि शीन क्या है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी पुश्त पर एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन शीन बैनुल अक़वामी है। एक्सन के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने शीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बैनुल अक़वामी क्या, एक मामूली हैसियत का आदमी भी नहीं समझता। शीन, एक ऐसा शख्स तुम्हारे घर में आकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है जो दर हकीकत इन तमाम कार्रवाइयों में मरकज़ी किरदार रखता था। क्या मतलब? और शीन ने किसी कदर चौंकते हुए पूछा। इस शख्स का नाम तुमने आर्टर डोरल लिया है ना? यही वो शख्स है जिसने हैडन विलेज की रिहाइशगाह से माइक्रोफिल्म हासिल की, और इससे पूछो कि वो इन पहाड़ों में क्यों भटक रहा था और किस तरह तुम्हारे आदमियों के हाथ लगा। मैंने शीन को चौंकते हुए देखा था और उसने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर एक्सन की तरफ देखने लगा। एक्सन, अगर तुमने ये चाल ये सोच कर चली है कि तुम मेरे दोस्त से बरगश्ता कर दोगे तो उसके नतीजे तुम्हारे लिए बेहद ख़तरनाक होंगे। जो कुछ कहना चाहते हो उसकी वजाहत करो। मिस्टर शीन, ये हकीकत है कि हैडन विलेज की रिहाइशगाह पर यह शख्स मौजूद था और इसके साथ कुछ और अफराद भी, जिनमें से चंद अफराद हमारे हाथ लग गए। ये शख्स तबाही फैलाने के बाद फिल्म लेकर निकल गया था, लेकिन हमारे हाथ लगने वाले लोगों ने इसकी निशानदेही कर दी। इसने मकबूल मुआवजे के एवज़ उन लोगों को हैडन विलेज की रिहाइशगाह पर अफरा तफरी फैलाने के लिए आमादा किया था। फ़रार होने के दौरान इसने रास्ते में कुछ और लोगों को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि अपनी मौत का समांग रचाकर साफ निकल गया। तुम जानते हो डियर शीन कि इस फिल्म के असूल के लिए बहुत से मुल्क सरगर्दा हैं, और उनमें से बेशतर ममालिक के एजेंट हैडन विलेज की रिहाइशगाह पर होने वाले फैंसी ड्रेस शो में मौजूद थे।
اس نے اپنی کارروائی مکمل طور پر عمل کر لیا اور دوسرے لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے، جن میں شاید تم بھی شامل تھے۔ شین کے انداز میں بے پناہ بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ کرسی پر بندھے ہوئے شخص نے مزید کہا کہ یہ تمام تفصیلات میں نے جیمس پوکر نامی شخص پر تشدد کرنے کے بعد حاصل کی تھی، اور پھر یہ بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ ابھی ہم اپنی کارروائی کی تکمیل نہیں کر سکے تھے کہ یہ دھوکہ دے کر وہاں سے نکل آیا، اور اس کے بعد اگر تمہارے آدمی درمیان میں مداخلت نہ کرتے تو ہم اسے دوبارہ گرفتار کر لیتے، لیکن تمہارے آدمیوں نے پائلٹ کی حیثیت سے اسے شناخت کر لیا، اور یہ شخص موقع غنیمت دے کر ان کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا۔ حقیقت یہی ہے ڈیئر شین، اور تم جس طرح چاہو اس سلسلے میں تحقیقات کر سکتے ہو۔ فلم میرے ہاتھ نہیں لگی، لیکن اگر لگ جاتی تو میں اپنی زندگی کی قیمت پر بھی اسے تمہارے حوالے نہ کرتا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے ساتھ جو سلوک تم چاہو کر سکتے ہو، لیکن میں نے تمہیں اس شخص کی حقیقت بھی بتا دی ہے۔ شین چند لمحات کچھ سوچتا رہا، اور پھر اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہا، ایکسن کی مکمل نگرانی کی جائے، اسے لے جاؤ اور ہوشیار رہو۔ اور اس کے بعد وہ میرا بازو پکڑ کر اپنے کیبن سے باہر نکل آیا۔ اس کی انگلی میں دبا ہوا موٹا سگار بجھ گیا تھا، اور ایک جگہ رک کر اس نے سگار سلگایا اور اس کا کش لے کر گھاڑا دماغ فضا میں چھوڑتا ہوا بولا، ایکسن نے جو انکشاف کیا ہے ڈیئر آرٹن ڈورل، اس نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہو، اور اگر ایکسن کا کہنا درست ہے تو پھر بھلا مجھ سے زیادہ اور کون یہ بات جان سکتا ہے کہ آرٹن ڈورل جس سلسلے میں کام کر رہا ہو اس میں اسے ناکامی ہو۔ اس نے سگار دانتوں سے نکال کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور اس بات کے دعوے میں مجھے ذرا بر شک نہیں کہ وہ نایاب فلم اس وقت تمہارے پاس موجود ہے۔ میں دل ہی دل میں لرز رہا تھا، لیکن اداکاری کے وہ گر اب مجھے بھی آ گئے تھے جو انسانوں کو ممتاز کرتے ہیں، چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں مسٹر شین کہ اس وقت وہ فلم میرے پاس موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کس طرح اسے برآمد کرتے ہو۔ میں سمجھا نہیں، پہلے مجھے ایکسن کی تفصیل بتاؤ۔ ہاں کیوں نہیں، اور میں اس وقت الجھنوں کا شکار ہوں۔ دراصل اس فلم کا سودا کر چکا ہوں، اور وہ بھی ایک بہت بڑے معاوضے کے تحت۔ مائی ڈیئر آرٹن ڈورل، میں جانتا ہوں کہ ہر شخص کا اپنا ایک مقام، ایک وقار ہوتا ہے۔ تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ اس فلم کے سلسلے میں تم نے کسی سے سودا کر لیا ہے، اور اس سودے کی نوعیت کیا ہے۔ اگر تم اس سودے کو ملتوی کر دو تو کیا تمہارا وقار مجروح ہوگا؟ دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سودا میں نے کیا ہے اسی کی تکمیل ہو۔ اس ملک سے میرے اور بھی بہت سے مفادات وابستہ ہیں، اور اس سودے کے سلسلے میں جو بھی رقم حاصل ہوگی ڈیئر آرٹن ڈورل، میں اسے نہایت عارضی سے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت میرے وقار کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایک بلند آہنگ کہکا لگایا، اور شین کے حسب معمول جلتی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر میں نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ شخص جس کا نام تم نے ایکسن لیا ہے احمق اور پاگل ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کر لو گے؟ اس کے علاوہ مجھے تمہاری ذہنی حالت پر بھی شک ہو رہا ہے۔ اگر آرٹن ڈورل سے تم بخوبی واقف ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ اس کا گروہ کسی طور پر تم سے کم نہیں، اور وہ تنہا اپنے گروہ کے بغیر کسی ایسے سلسلے میں کام نہیں کرتا، جبکہ جیمس پوکر نامی وہ شخص فرانس کا ایک معمولی گنڈا تھا جسے ایکسن نے بآسانی گرفتار کر کے قتل کر دیا تھا۔ شین بوے سکوڑ کر میری باتوں پر غور کرنے لگا، اور پھر اس نے کسی قدر پھیکے انداز میں کہا، ہاں اس بات پر مجھے تعجب ہے کہ کسی ملک کی سیکرٹ سروس کے معمولی ایجنٹ آرٹن ڈورل جیسے شخص کو گرفتار کر لے اور آرٹن ڈورل کے ساتھی اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کر پائیں۔ لیکن پھر یہ سب کچھ کیا ہے مائی ڈیئر آرٹن ڈورل؟ تم نے اعتراف کیا ہے کہ تم جیمس پوکر کو جانتے ہو، اور اس بات سے بھی تم نے انحراف نہیں کیا کہ ایکسن نے تمہیں ٹریس کیا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے ساتھی صرف ایسے شخص کی حیثیت سے تمہیں یہاں لائے تھے جو میرا اپنا ہی آدمی تھا، لیکن وہ لوگ اس کی صورت سے آشنا نہیں تھے۔ کیا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ تم ایکسن کے قیدی رہے اور اس کے بعد فرار ہو کر پہاڑوں میں بھٹکتے رہے، اور انہی لمحات میں میرے آدمی تم تک پہنچے؟ ہاں مائی ڈیئر شین، میں اعتراف سے انحراف نہیں کرتا، در حقیقت ایسا ہی ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں آرٹن ڈورل نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ شین کا منہ حیرت سے کھل گیا، سگار اس کے منہ سے نکل کر نیچے گر پڑا تھا، جسے اس نے جوتے سے دبا کر مسل دیا۔ چند لمحات تو میری طرف منہ پھاڑے دیکھتا رہا، اور پھر کسی قدر غصے میں کے انداز میں بولا، تو گویا ہمیشہ کی منت تم آج بھی مجھ سے تعاون پر آمادہ نہیں ہو، کیوں مسٹر آرٹن ڈورل؟ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا تھا کہ تم یہی الفاظ کہو گے۔ بدقسمتی سے یہ ہے
कि अगर मैं किसी के सामने सच बोलता हूँ तो मुझ पर यकीन नहीं करता। कोशिश करो माय डियर शीन कि मेरी इस बात पर तुम्हें यकीन आ जाए, मैं वाकई आर्टन डोरल नहीं हूँ। कौन हूँ और ये तुम्हें उस वक्त बताऊँगा जब तुम मेरी ये बात तस्लीम कर लोगे। शीन की आंखों में वही आग सुलग रही थी जो कभी भी उसकी मुस्कुराहट से हम आहंग नहीं होती थी। उसने गुराह हुए लहजे में कहा, माय डियर आर्टन डोरल, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे साथी इस बात से नावाकिफ़ हैं कि तुम मेरे कब्जे में हो। तुम हवाई हादसे में हलाक हो चुके हो और ये बात बहुत से लोग जानते हैं। कोशिश करो कि अपने आप को किसी बहरी हादसे का शिकार ना बनाओ। वो बोला और तेज़ कदमों से वापस चला गया। मैं उसकी धमकी का मतलब बखूबी समझ गया था, क्योंकि मैं इस वक्त उसके बहरी जहाज़ पर और बहरी हादसे का तज़किरा एक खुली धमकी थी। गोया वह मुझे कत्ल की धमकी देकर गया था। शीन के उस बहरी कैद खाने में मुझे 3 दिन गुजर चुके थे। इस गुफ्तगू के बाद शीन से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। गो मेरी हैसियत एक कैदी की थी, लेकिन यहाँ मेरा एहतराम किया जाता था। मुझे हर सहूलत मुहासिल थी। शाम को चंद लोगों की निगरानी में अरशे पर चहलकदमी कर सकता था। रात को कोबाल रूम में भी जा सकता था, लेकिन हर जगह बेशुमार निगाहें मेरी निगरान रहती थीं। वैसे भी समुंदरी कैद खाने से फ़रार का तस्वर मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ताहम मैं बददिल नहीं था, बल्कि ये दिन मुझे बहुत पुरसकून महसूस हो रहे थे। आर्जी तौर पर ही सही, कम अज़ कम दिन रात की भाग दौड़ से तो निजात मिली हुई थी। तीसरी ही रात थी और मैं बाल रूम में एक मेज़ पर तनहा बैठा हुआ था कि एक खूबसूरत बला मुझ पर नाज़र हो गई। दराज कामत, इंतहाई कीमती लिबास में मलबूस, उंगलियों में बेशकीमत इंगश्तरियाँ। उसकी कौमियत का एक निगाह में अंदाज़ा नहीं हो सका था। सांवली रंगत थी, लेकिन ऐसी दिलकश स्याही और इससे पहले किसी ने ना देखी होगी। यूँ लगता था जैसे किसी स्याह कपड़े के पीछे रोशनी जला दी गई हो। खदोखाल ऐसे पुरकशिश के निगाह न हट सके और उसने बेतकल्फ़ी से कुर्सी घसीटी और बैठ गई। मैं घूरती निगाहों से उसे देखता रहा और फिर मैंने बुरा समूह बनाकर दूसरी जानब रुख कर लिया। उसकी ये बेतकल्फ़ी समझ में नहीं आई थी। तब भी उसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। मजबूरन फिर उसकी जानब रुख करना पड़ा था और वो अपनी गहरी चमकदार स्याह आंखों से मुझे देख रही थी और ये आंखें खोपड़ी की हड्डियां तोड़कर दिमाग की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रही थी। फिर वो मुस्कुराकर बोली, उसने गलत तो नहीं कहा था। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखता रहा। ताहम तुमने अपने अंदर जो तब्दीलियां पैदा की हैं वो काबिल सताइश हैं। क्या तुम हिस्ट्री की प्रोफेसर हो? मेरा ज़हन भी जाग उठा था। नहीं, लेकिन आर्टन डोरल की हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो मुस्कुराई और उसके दिलकश दांतों की चमक आंखों में बिजली बनकर कूद गई और उसकी पुरसहर शख्सियत ज़हन व दिल पर कब्ज़ा जमाने में कमाल रखती थी, लेकिन शायद एक झंझलाए हुए इंसान के लिए नहीं। तो फिर मुझे इसकी हिस्ट्री सुनाने के लिए तुम यहाँ आई हो सकता है, और शीन के लिए तुम्हारे दिल में कोई रंजिश हो, लेकिन लैसी जैन जो ग्रोजर और तुमने हमेशा दोस्तों में शुमार किया है, वो आहिस्ता से बोली और मेरे ज़हन में एक हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। शीन ने मेरी मौत के सिलसिले में अपनी गैर यकीनी का तज़किरा करते हुए कहा था कि उसने सबसे पहले लैसी गोजर के सामने ये पेशगोई की थी कि आर्टन डोरल इतनी आसानी से मौत का शिकार नहीं हो सकता, और मैंने लैसी जैन ग्रोजर के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन बहरहाल ये नाम मेरे ज़हन में आ गया था। तो ये लैसी जैन ग्रोजर कौन है और शीन या मुझ से उसका क्या ताल्लुक़ है? मुझसे मेरी मुलाकात आर्टन डोरल थी और ये मैं नहीं जानता था कि मैं खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। तब लैसी जैन ग्रोजर ने कहा, शीन की ये इतला मेरे लिए उतनी ही अहमियत की हामिल थी कि मैं डेनमार्क से सफ़र करके यहाँ आ गई और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। डियर आर्टन डोरल, सिर्फ इस बात की तस्दीक के लिए क्या तुम वाकई जिंदा हो। ये हकीकत है कि तुम्हारी मौत की इतला सबसे ज़्यादा मेरे लिए दुख का बायस थी। अच्छे दोस्त और फिर वो भी आर्टन डोरल जैसे कैसे मिलते हैं, लेकिन तुमने मुझसे भी शनासाई का इजहार ना करके मुझे तुमने थोड़ा सा जहनी सदमा पहुंचाया है। मिस्टर शी ने मुझसे एतराफ़ करने के लिए अब तुम्हें मुतय्यन किया है, लेकिन मुझे अफसोस है मैडम ग्रोजर कि तुम्हें भी इस सिलसिले में कामयाबी नहीं होगी। तुम लोग मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर मैं आर्टन डोरल होने का एतराफ़ कर लूँ तो क्या तुम्हें इससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन इस नाम के साथ मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी आयद ना की जाए, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। हो सकता है कि हवाई हादसा हुआ हो सकता है और इस हादसे से तुम्हें कोई ज़हनी नुकसान पहुँचा हो, लेकिन तुम्हें कम अज़ कम मुझ जैसी दौलत से तो मुखलस होना चाहिए। ओह, और एक बात अचानक मेरे ज़हन में आई है, कहीं शीन के और तुम्हारे दरमियान ऐसा कोई मामला तो नहीं जिसकी वजह से तुमने अपनी शख्सियत का इकरार ही ना किया हो।
अगर ऐसी कोई बात है डियर डोरल तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम लोग वाकई ज़हीन हो और चालाकी से काम ले रहे हो, लेकिन मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरा आर्टन डोरल से कोई तलक नहीं। ताहम इसके बाद अगर तुम मुझे आर्टन डोरल कहना और समझना चाहते हो तो मेरा क्या है, और मुझे इससे इनहराफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी कोई मंजिल नहीं। मैं सयाह हूँ और सियाहत करता फिर रहा हूँ। बस इतनी मेहरबानी करना मुझ पर कि इस हसीयत से किसी मुसीबत में ना फंसा देना। लैसी जैन के होंठों की मुस्कुराहट सुकड़ गई और वह संजीदा निगाहों से मुझे देखने लगी और फिर बोली, बस इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। जब तुम मुझ पर एतबार ही नहीं कर रहे तो फिर मैं अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूं? पता नहीं तुम किस तरह का एतबार चाहती हो। अगर मैं किसी तौर आर्टन डोरल का हमशक्ल हूँ तो कम अज़ कम इतनी तहकीकात तो कर लो कि मैं आर्टन डोरल हूँ भी या नहीं। अच्छे खासे ज़हीन लोग हो तुम। एक शख्स मुसलसल कह रहा है कि वो नहीं है जो उसे समझा जा रहा है। मैं कह चुका हूँ कि तुम्हारी खुशी के लिए खुद को आर्टन डोरल तस्लीम किए लेता हूँ। लैसी ग्रोजर अपनी सैर खेर निगाहों से मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, शीन तुमसे क्या चाहता है? एक फ़िल्म जो किसी हैडन विलेज से हासिल की गई है और इस सिलसिले में वो बेशुमार नाम ले रहा है। जेम्स पोकर, एक्सन और ना जाने कौन कौन। अब तुम खुद सोचो कि मैं किसी को क्या बताऊं, जबकि ऐसी किसी चीज़ से मेरा कोई तलक नहीं। ओह तो ये बात है, पहले क्यों ना कहा मुझसे, और वैसे की मोरा के बारे में भी नहीं बताओगे। अब मेरा यहाँ से उठ जाना बेहतर है, मैंने गुस्सीले लहजे में कहते हुए अपनी कुर्सी छोड़ दी। वो खामोशी से मुझे देखती रही और उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। वहाँ से उठकर मैं सीधा अपने कैबिन की जानब आ गया और लिबास वगैरह तब्दील करके बिस्तर में घुस गया। सूरत हाल मेरे ज़हन में वाज़ा हो गई थी। लैसी ग्रोजर को डेनमार्क से सिर्फ मेरी शनाख्त के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये लैसी ग्रोजर क्या चीज़ है और उसका मुझे अभी कोई अंदाज़ा नहीं था। इंतज़ार के सवार क्या कर सकता था, और भला इन ख्यालात में अपनी नींदें क्यों ख़राब करता। चुनाचा सो गया। दूसरी सुबह नाश्ते के लिए मुझे कहीं और बुलाया गया था। नाश्ता एक खूबसूरत कैबिन में मेज़ पर लगा हुआ था और मेज़ के गिर्द शीन और लैसी ग्रोजर बैठे हुए थे। तीसरी कुर्सी मेरी थी, क्योंकि बाकी कुर्सियों को हटाकर कैबिन की दीवार से लगा दिया गया था। शीन ने मेरा इस्तकबाल किया। लैसी भी थोड़ी सी कम हुई थी और फिर खामोशी से नाश्ता किया जाने लगा। जब मुलाजिम बर्तन उठाकर ले गए तो कैबिन का दरवाज़ा बंद हो गया और शीन ने अपना मखसूस उगाड़ दांतों में दबा लिया और उसे सुलगा कर गहरे गहरे कश लेने लगा। तो तुमने लैसी से भी यही कहा है कि तुम आर्टन डोरल नहीं हो? शीन गोया हुआ। नहीं, मैं आर्टन डोरल हूँ और रची हुई हवा में पैदा हुआ था, फिर वहाँ से मरीख पर चला गया और काफ़ी अरसा गुजारने के बाद एक खलाई जहाज़ की दुम से लटक कर यहाँ पहुँच गया और अब तुम्हारे पास हूँ, मैंने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, लेकिन शीन जलती निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। तुम्हें तुम्हारे चंद अल्फाज का एहसास दिला दूँ और उसके बाद उनकी वजाहत कर देना। तुमने कहा था कि अगर मैं आर्टन डोरल से वाकिफ़ हूँ तो ये भी जानता हूँगा कि उसके गिरोह किसी तौर पर मेरे गिरोह से कम नहीं, और वो तनहा अपने गिरोह के बगैर किसी ऐसे सिलसिले में काम नहीं कर सकता, जबकि जेम्स पोकर फ्रांस का एक मामूली गुंडा है। मेरी जान, अगर तुम एक अजनबी हो और जैसा कि तुमने कहा कि तुम सिर्फ इत्तफाकिया तौर पर एक्शन के चक्कर में फंस गए थे, तो फिर आर्टन डोरल से तुम्हारी वाकफियत क्या मायने रखती है? क्या उसकी वजाहत करना पसंद करोगे? एक लम्हे के लिए मैं चकरा कर रह गया था। बिलाशुबा मैंने ये अल्फाज कहे थे और जल्दबाजी में मैंने इस बात पर गौर नहीं किया था कि उनका मफहूम क्या निकलता है, और अब मैं इन अल्फाज से फंस गया था। अगर मैं एक गैर मुतल्लक आदमी हूँ तो फिर वाकई मुझे आर्टन डोरल के बारे में कैसे मालूम हुआ? ये बात ज़रा सोचने की थी। लैसी जैन ग्रोजर गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी और गालबन मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। चंद लम्हात के लिए मुकम्मल तौर पर खामोशी तारी हो गई। मेरा जहन बरक रफ्तारी से काम कर रहा था और इस बात का कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। शीन ने कहा, यह बात नहीं मिस्टर शीन, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि ये अल्फाज मैंने कब कहे थे। सुना तुमने लैसी? और शीन ने गुराते हुए लहजे में कहा। लैसी की आंखों में गहरी सोच के आसार थे और फिर वह बोली, पता नहीं क्यों मिस्टर डोरल खुद को छुपाना चाहते हैं, ताहम शीन हमें पेशा वराना ज़बत से काम लेना चाहिए। मिस्टर डोरल भी बहुत बड़े आदमी हैं, मफाहमत की कोई राह निकल आए तो बेहतर है। डेविड ओ बसा तो केस के सिलसिले में मैंने मिस्टर डोरल से तावन की दरख्वास्त की थी, जिसे इन्होंने हकारत से मुस्तरद कर दिया था, और अब फिर ऐसा सिलसिला दोबारा पैदा हो गया है। ये मेरे भी वकार का मसला है और मिस्टर डोरल को इस सिलसिले में एक पुरवकार पेशकश कर चुका हूँ। शीन ने कहा।
कुछ वक्त गुजार लो शीन, और मैं इतने तस्फिये को सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे भी इस बारे में कुछ बता दो। जीन ग्रोजर ने मसालहाना अंदाज में कहा। दरअसल जीन, मामला ऐसी फ़िल्म का है जो दुनिया के बेशतर ममालिक के लिए अहमियत रखती है। बहुत से मुल्कों के एजेंट बराह रास्त उसके लिए काम कर रहे हैं, और मैंने खुद भी एक मुल्क के लिए उसके हसूल की कोशिश की, लेकिन मिस्टर डोरल उसे हासिल करने में कामयाब हो गए। ये मेरे वक़ार का मसला है, इसलिए मैं इसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। मैं मिस्टर डोरल को ब्रेन चैम्बर तक पहुंचा सकता हूं, जहां हर राज हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद मिस्टर डोरल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, और मैं इन्हें बचाना चाहता हूं। लेकिन अगर इन्होंने तावन नहीं किया तो मुझे इसका मौका दो, और मैं एक अच्छे साथी को खोना नहीं चाहती, और तुम उसके लिए मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दे दो। फ़िल्म से हासिल होने वाली रकम $5 मिलियन होगी, और मैं उसमें से $2 मिलियन तुम लोगों को देने का मुआहदा कर सकता हूं, लेकिन फ़िल्म मुझे मिलनी चाहिए। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन माय डियर, लैसी ग्रोजर ने कहा। ओके, और शीन झटकेदार आवाज़ में बोला, और लैसी मेरा हाथ पकड़ कर उठ गई, और वो मुझे सांस लेकर बाहर निकल आई थी। अरशे पर धूप फैली हुई थी, समुंदर पुरसकून था। बहुत दूर एक सफ़ेद स्टीमर नज़र आ रहा था। दफ़तन लैसी ने कहा, दुनिया यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं यकीन कर चुकी हूँ कि तुम आर्टन डोरल नहीं हो। मैं चौंक कर उसे देखने लगा था, और वह फिर बोली, क्योंकि तुम बहुत कम लोग डोरल से इस हद तक वाकिफ़ हैं जितनी मैं, क्योंकि वह मेरा महबूब है। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल चाह रहा था कि कैके लगाता हुआ समंदर में कूद जाऊं। जहनी झटके बर्दाश्त करने में कोई हद होती है। मेरा दिमाग तो हिल हिल कर शायद लातादाद टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। न जाने अब दिमाग की जगह क्या चीज़ रह गई जो अभी तक मुसलसल साथ दे रही थी। लैसी जैन ग्रोजर आर्टन डोरल की परस्तार थी, और काफ़ी देर में उसे इस बात का यकीन हुआ था कि मैं आर्टन डोरल नहीं हूँ। वैसे तो की मोरा भी मेरी महबूब थी, और उसने उसी का इजहार किया था। गोया लैसी ग्रोजर की मोरा की रकीब भी थी। अरे हाँ, उसने की मोरा को तज़किरा भी तो किया था। उस वक़्त मैंने महसूस नहीं किया था, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि उसके तज़किरे में एक तंज़िया कफ़ियत थी। बहरहाल तमाम बातों से मुझे क्या हासिल। मैं तो सिर्फ मंसूर था, ना आर्टन डोरल ना लैसी का महबूब। सिर्फ़ और सिर्फ वो बैनुल अक़वामी गधा जिसकी अपनी शख्सियत उससे मजाक पर तुली हुई थी। लैसी समुद्री लहरों पर निगाहें जमाए रही, और मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। चुनाचा थोड़ी देर के बाद वो खुद बोली, लेकिन तुम आर्टन डोरल से इस कदर मुशाबह हो कि दुनिया का कोई भी शख्स धोखा खा सकता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी जिसामत, हाथ पाँव की बनावट, सब कुछ आर्टन डोरल जैसी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ, शायद सिर्फ मैं। और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ताहम मैं इसकी तहकीक किए बगैर ही ऐलान कर रही हूँ कि तुम आर्टन डोरल नहीं हो। ये ऐलान आप कब फरमा रही हैं मोहतरमा? और मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और वो हंस पड़ी। नहीं, भला किसी और से कहने की बात तो नहीं है। दरअसल माय डियर, तन्हाई में तुम्हें किस नाम से पुकारूं? और वो रुक कर सवालिया अंदाज में बोली, मंसूर। तो माय डियर मंसूर, मैं ज़रा मुख्तलिफ सोच की मालिक हूँ। तुम्हारे बारे में सुनते ही मैं दौड़ी चली आई, और उसके बाद से अब तक तुम्हारा तर्जिया कर रही हूँ। शीन जैसा ज़ारक इस बात पर मुसर है कि तुम आर्टन डोरल हो, लेकिन भला इन बातों को क्या जाने जो कोई महबूबा अपने महबूब के बारे में जान सकती है। तुम्हें इस बात से मुतमिन हो जाना चाहिए कि कम अज़ कम मैं तुम्हें आर्टन डोरल नहीं समझ रही। लेकिन इत्मीनान के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है मिस ग्रोजर, मैंने कहा। नहीं, और भी बहुत कुछ होगा। लैसी जैन ग्रोजर के बारे में यकीनन तुम्हें तफसीलात मालूम नहीं होगी, क्योंकि तुम आर्टन डोरल नहीं हो। इन तफसीलात से मुझे फ़ायदा भी हासिल नहीं होगा मिस ग्रोजर, लेकिन क्या आप इस यकीन के बाद कि मैं आर्टन डोरल नहीं हूँ मेरी कुछ मदद कर सकती है? एक बात का ऐलान इसके साथ ही करना चाहती हूँ, वो ये कि जो कोई भी मशकूक शख्सियत के हामिल हो, और तुमने शीन को बताया है कि तुम एक सिर्फ सयाह हो, ना शीन ने इस बात को तस्लीम किया है, और ना ही मैं तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। इन गहराइयों में कहीं ना कहीं तुम्हारी इस शख्सियत का दूसरा रुख ज़रूर चमक रहा है। बात दरअसल ये है माय डियर मंसूर कि हम जुर्म की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अपना काम जहानत और अक्लमंदी से ज़रूर निकालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे अंदर एक और भी हिस्स होती है कि तुम छठी की बजाय 7वीं हिस्स कह सकते हो, क्योंकि छठी हिस्स इन जासूसों के पास होती है जो हमारी गिरफ्तारी के लिए सरगर्दा रहते हैं। उन एजेंटों के पास होती है जो हमारे रास्ते काटने के लिए हमारी राह में आते रहते हैं। छठी हिस्स से मुकाबला ज़रा मुश्किल रहता है, और इसके लिए इस बात पर यकीन कर लो
کہ جو لوگ اپنے دشمنوں پر حاوی رہتے ہیں وہ چھٹی نہیں بلکہ ساتویں حص کے مالک ہوتے ہیں۔ تو میری ساتویں حص مجھے بتاتی ہے کہ شین جس سلسلے میں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کا تمہاری ذات سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے چہرے پر میک اپ ہے؟ نہیں۔ تب پھر جس شخصیت نے بھی تمہیں اس سلسلے میں استعمال کیا ہے وہ یقیناً ذہین ہے، کیونکہ اس نے تمہارے آٹا ڈورل کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس نے بڑے پیار سے کہا۔ میں نے غسیلی نگاہ سے اسے دیکھا اور پھر میں نے کہا کہ اس کا نام زمانہ قدیم میں افلاطون تھا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ہٹلر کہلایا، اور اس وقت نہ جانے وہ کس روپ میں ہے۔ مجھے یہاں سے نکالنے کا وعدہ کرو تو میں معلومات حاصل کر کے بتا دوں گا۔ لیسی گروجر ہنسنے لگی تھی، پھر وہ بولی، بلانے کا یہ انداز بھی مصنوعی ہے، اور میں نے کہا کہ ساتویں حص کیمرے کی آنکھ کی مانند ہے جو ایک ایک چیز کو ذہن نشین کر کے اسی کا عکس پیش کر دیتا ہے۔ تمہارا اس جلاہٹ کے پیچھے بھی مجھے ایک شکل نظر آ رہی ہے، اور تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے لیسی جین گروجر، اسے بڑے شوق سے دیکھتی رہو۔ جب تم نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے تو کم از کم مجھے یہ خواب تو دے دو کہ اس مصیبت سے نکالنے کے لیے میری کوئی مدد کر سکتی ہو یا نہیں۔ فلم شین کے حوالے کر دو اور تمہیں خود بخود اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ تب پھر وہ فلم تو مجھے دے دو تاکہ میں اسے شین کے سپرد کر دوں، میں نے کہا، اور لیسی مسکراتے ہوئے بولی، کم از کم مجھے تو اس کی حیثیت بتا دو اور وہ کون لوگ ہیں جو اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں مائی ڈیئر، ہم لوگ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن کاروبار ہے۔ جو کام ایک شخص نہیں کر سکتا دوسرا کر لے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کے مفادات بھی وہی حاصل کرے۔ پہلے کو سے دشمنی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دشمنوں کے درمیان زندگی گزارنا ہی تو زندگی ہے۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہو۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بات کہ تم اس وقت شین کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو، اور شین کسی قیمت پر تمہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں، باقی تم پر منحصر ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور پھر واپسی کے لیے مڑتی ہوئی بولی، میں جا رہی ہوں۔ تنہائی میں سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے میری پیشکش پر غور کرنا، تمہیں یقیناً صحیح فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور پھر وہ نگاہوں سے اجل ہو گئی۔ بھلا مجھے صحیح فیصلہ کیا کرنا تھا؟ میرے فیصلے تو ہمیشہ ہی مضحکہ خیز ہوا کرتے تھے۔ آج تک میں اپنے کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ بہرطور زندگی کی تفریحات میں حصہ لیتے رہنا چاہیے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لیسی جان گروجر سے تعاون کرنے میں کوئی اتنی زیادہ سوچنے سمجھنے کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب لیسی مجھ سے دوبارہ ملی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ لیسی نے کہا، میں تمہاری مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہوں لیسی، اور اس بات کو مذاق نہ تصور کرو کہ میں آرٹر ڈورل نہیں ہوں۔ حقیقت یہی ہے، اور میں ایک سیاح ہوں، اور حالات نے مجھے ان راستوں پر ڈالا ہے۔ میں مجرمانہ صلاحیتیں نہیں رکھتا، لیکن اس بات کے لیے کیا کروں کہ جس نے بھی مجھے سمجھنا مجرم ہی سمجھا، بلکہ زبردستی مجرم بنا ڈالنے کی کوششیں بھی کی، اور میں نہ چاہنے کے باوجود جرائم میں ملوث ہوتا چلا گیا۔ یہ زندگی بری نہیں ہے، لیکن وہ داؤ پیچ مجھے نہیں آتے جو جرم کی دنیا کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فلم کی بات کرو۔ کیا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ فلم تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاں، اب میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ گڈ، ویری گڈ، لیسی مسکرائی اور پھر بولی، اور تمہیں یہ پتہ کیسے چل گیا کہ وہ فلم کسی کے لیے باعث دلچسپی ہے؟ مختصراً بتا چکا ہوں کہ وہ لوگوں نے مجھے بلا وجہ اپنے آپ میں ملوث کر لیا، اور ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آتا چلا گیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہیڈن ولیج کے گھر سے وہ فلم میں نے ہی اڑائی تھی، اور باقی لوگ آپس میں دھول دھپا کرتے رہ گئے تھے۔ یہ فیصلہ تو ہم بعد میں کر لیں گے کہ تم کیا ہو۔ ہاں، اگر فلم کے مسئلے میں اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے تعاون کرو۔ شی نے اس سلسلے میں $5 ملین کا تذکرہ کیا، اور جن میں سے 2 ملین وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ 3 ملین وہ کسی سلسلے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اسے اس کا کیا حق پہنچتا ہے؟ چنانچہ ساری رقم ہماری اپنی ہونی چاہیے۔ بس اب تو میری ہدایت کے مطابق عمل کرو، اور اگر واقعی تمہارا کوئی گروہ نہیں ہے تو ایک ایسا کھیل کھیلوں گی جو جرائم کی دنیا میں تہلکہ مچا دے گا، اور لوگ اس کی تفصیلات جان کر دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے۔ لیسی جین گروجر نے میرا نام، لیکن ابھی اس کی تفصیلات تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ یہ پیشکش ہے میری تمہارے لیے کہ اگر تم واقعی اپنا کوئی گروہ نہیں رکھتے تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہو گیا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی، اور میں تو نہ جانے کتنے گروہوں میں شامل ہوں، اور نہ جانے کتنے لوگ مجھے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ مس لیسی، آپ بھی سنیں گی تو آپ کی عقل چکرا کر رہ جائے گی۔
बहरतौर आप भी अपने तौर पर कुछ देर के लिए खुश हो लें। लेसी किसी सोच में डूब गई थी और थोड़ी देर के बाद उसने कहा, गोया हमारे दरमियान ये बात तय हो गई कि हम तो मिलकर काम करेंगे, लेकिन मसला शीन का आ जाता है। यकीनन, और क्या शीन इतनी आसानी से हमें हमारे मकसद के लिए छोड़ देगा? मैंने सवाल किया। लेसी हंसने लगी और फिर बोली, नहीं डियर, शीन को मामूली ना समझो, बहुत खौफनाक शख्सियत का मालिक है, लेकिन मज़ा तो उसी वक्त आएगा जब हम शीन को चक्कर देंगे। और एक बात का जवाब दो मुझे, लेकिन पूरे एतमाद के साथ। हाँ, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान एतमाद का रिश्ता तो कायम हो ही चुका है। फ़िल्म कहाँ है? उसके लिए हमें पेरिस चलना होगा, मैंने जवाब दिया। ठीक, और मैंने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है उसकी थोड़ी सी तफसील तुम भी सुन लो मिस्टर मंसूर। शीन हमसे मुलाकात करेगा और उसके सामने तुम एतराफ़ कर लोगे कि फ़िल्म तुम उसके हवाले करने के लिए तैयार हो। बस बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी हदायत पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। और उसके बाद मेरी और लेसी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हमें शीन की आमद का इंतज़ार था। लेसी इस दौरान क्या करती रही थी ये मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मैं अपने तौर पर बहुत से वसवसों का शिकार रहा था। 2 ग्रोह में चलेगी, पता नहीं मेरा क्या हशर हो। वक्त मुकर्रर पर शीन आ गया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो अपनी आरामगाह में चला गया था। पता नहीं ये जहाज़ हुकूमत फ़्रांस की निगाह से कैसे पोशीदा था, या किस हैसियत से फ़्रांसीसी समुंदर में लंगर अंदाज था। जुर्म की दुनिया के बहुत से नज़ारे किए थे मैंने, और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि इस दुनिया में हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके या फ़ौजी इनकलाबात के ज़रिए बरसरे इक़्तिदार आते हैं, बल्कि लातादाद छोटी छोटी हुकूमतें उन लोगों की भी होती हैं जो खुल्लम खुल्ला हुकूमतों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं और धड़ल्ले से मंजर आम पर भी रहते हैं, और उनके यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता। ये अपनी दुनिया के बेताज शहनशाह होते हैं, और ना जाने कितने गिरोह बैनुल अक़वामी पैमाने पर सरगर्म अमल हैं। लेसी से मेरी मुलाकात शीन के साथ ही हुई, और शीन के होंठों पर मुस्कुराहट नज़र आ रही थी, और उसने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। माई डियर आर्टर डोरल, बिल आखिर तुमने पहली बार मेरी बात मान ही ली, और मैं दर हकीकत माजरत खवा हूँ, लेकिन इस बात का हक़ तुम्हें भी हासिल है कि अगर मैं कभी तुम्हारे चुंगल में फंसूँ तो तुम मुझसे अपनी मनमानी कराओ, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि बात मेरी आन मेरे वक़ार की है। जिन लोगों के लिए मैंने काम करने का फ़ैसला किया है उनसे मेरे बहुत से मफाद वाबस्ता हैं, और अगर मैं इसमें नाकाम रहा तो मेरी साख खराब हो जाएगी। चुनाचा इस सिलसिले में तुम मेरी मदद करो, आइंदा हम इसके बारे में मुनासिब फ़ैसले कर लेंगे। ठीक है मिस्टर शीन, मुझे इस पर एतराज़ नहीं। मिस ग्रोजर से जो गुफ्तगू हुई है मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, अब तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से चलेंगे, और उसके बाद की कार्रवाइयों में तुम अगर चाहो तो बाकायदा मेरे साथ शरीक रह सकते हो। मुझे इजाज़त है, मैंने पूछा, और शीन खुद भी उठ खड़ा हुआ। मैं एक बार फिर तुमसे माजरत खवा हूँ, कोशिश करूँगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ ना रहे। शाम झुक आई थी और बादल गहरे होते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की बारिश होने लगी, और जहाज़ का अमला बारिश की वजह से अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गया। इस वक्त रात के 8:30 बजे थे। बारिश काफ़ी ज़ोरदार हो रही थी कि दफ़तन जहाज़ पर एक खौफनाक धमाका सुनाई दिया, और उसके साथ ही फ़िज़ा में किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग चौंक पड़े, और मैं भी अपने कैबिन से बाहर निकल आया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद भी दूसरा धमाका हुआ, और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। बाहर जहाज़ के अमले के लोगों की चीखें उभरी, और मैं एक जगह दुबक गया। समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाके मुसलसल गूंजने लगे, और फिर शायद जहाज़ पर से भी उस कार्रवाई का जवाब दिया जाने लगा, लेकिन धमाकों की रफ्तार बढ़ गई थी। ये अंदाज़ा लगाने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि जहाज़ के ऊपर परवाज़ करते हुए हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टरों से बमबारी की जा रही है। गालबन दस्ती बम जहाज़ पर फेंके जा रहे थे, और मशीन गन से गोलियां बरसाई जा रही थीं। ये हंगामा तकरीबन 10 या 11 मिनट तक जारी रहा, और उसके बाद अजीब सी भाग दौड़ की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इस वक्त अपने कैबिन से बाहर जाना नहायत ख़तरनाक हो सकता था, चुनाचा मैंने सूरत हाल जानने की कोशिश भी नहीं की। भगदड़ मची हुई थी, और चीखों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी, लेकिन कौन सी आवाज़ किसकी थी मुझे कुछ पता नहीं था। फिर तकरीबन 15-16 मिनट तक मज़ीद हंगामा खेजियाँ जारी रहीं, और उसके बाद कुछ सुकून महसूस हुआ, लेकिन भाग दौड़ की आवाज़ें मसलसल आ रही थीं। इन आवाज़ों में अब मशीन गनों की या धमाकों की आवाज़ें शामिल नहीं थी। मुझे ख़तरा महसूस हो रहा था कि कहीं जहाज़ तबाह ही ना हो जाए, बल्कि हो भी सकता है कि जहाज़ गर्क हो रहा हो।
धमाकों की जो शिद्दत मैंने महसूस की थी और जिस तरह चीज़ों के टूटने फूटने की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, उनसे यही अंदाज़ा होता था कि दुश्मन ने पूरी क़ुव्वत से हमला किया है। फिर न जाने कितनी देर गुजरी थी कि दफतन पीटर मार्सिलो मेरे कैबिन के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उसने मुझे देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, थैंक्स गॉड कि तुम महफूज हो। क्या हुआ? और मैंने खौफजदा लहजे में सवाल किया। पता नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चल सका। मैडम ग्रोजर ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ी हुई हैं। ओह माई गॉड, कहाँ है वो? आओ चलो बाहर, अब सुकून है और हमने भी तैयारियां कर ली हैं। दूसरी कोई कोशिश उन लोगों के लिए मौत का पैगाम साबित होगी। मैं पीटर मार्सिलो के साथ बाहर निकल आया। जहाज़ पर खौफनाक तबाही फैली हुई थी। चारों तरफ से आग और धुएं के बादल बुलंद हो रहे थे। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही थी। शीन का कहीं पता नहीं था। पीटर मार्सिलो मुझे लिए हुए एक कैबिन में पहुंच गया, जहां लेसी जीन ग्रोजर बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके सीने और बाजों पर खून के धब्बे थे और एक डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। एक नर्स भी करीब मौजूद थी और मैंने लेसी ग्रोजर को देखा। थोड़ी देर उसके बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल करता रहा और फिर बाहर निकल आया। हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो गया था और शीन के लिए वापस जाने का अब फ़िलहाल कोई ज़रिया नहीं था और इसके अलावा भी जहाज़ पर मुतअद्दद ज़ख्मी थे, जिनकी कराहों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। फिर मैंने शीन को देखा, जो कंट्रोल कैबिन से बाहर आ रहा था और वो लोगों की चीख चीख कर हदायत भी देता जा रहा था, लेकिन कम वक्त की आवाज़ बिल्कुल पुरसकून थी। मैं एक जगह खड़ा ये सारे तमाशा देखता रहा। बारिश रुक गई थी, लेकिन हल्की हल्की फवार अब भी जारी थी। मेरा पूरा बदन भीग गया था। आग और शिद्दत इख्तियार कर जाती अगर तेज़ बारिश ना हो रही होती। लेकिन इस खराब मौसम में जो कार्रवाई की गई थी वो हैरतनाक थी और काफ़ी गौर करने के बावजूद मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं भला समझता भी क्या, वाक़यात और हालात ने मुझे कुछ से कुछ बना दिया था, लेकिन जो कुछ मैं था उसके बारे में खुद ही अच्छी तरह जानता था। काफ़ी देर उन हंगामों में गुजर गई। फिर इत्तफाकिया तौर पर शीन की निगाह मुझ पर पड़ी और वो मेरे करीब पहुंच गया। हेलो डोरल। हेलो। और मैंने भर्राए हुए लहजे में कहा, लेसी ज़ख्मी हो गई है। हाँ, लेकिन ये कार्रवाई। और मैंने सवाल किया, पता चल जाएगा। और जिसने भी ये सब कुछ किया है तुम समझ लो कि उसका नामो निशान इस कायनात में नहीं रहेगा। ये शीन का अज़म है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, आओ ज़रा लेसी की खबर लें। सुबह को नाश्ते के लिए मुझे बाकायदा शीन के कमरे में तलब किया गया। लेसी भी यहाँ मौजूद थी। डॉक्टर ने शायद उसे इजाज़त दे दी थी कि वो उठकर बैठ सकती है, क्योंकि कोई ज़ख्म ख़तरनाक नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से नकाहत का इज़हार हो रहा था। हमने खामोशी से नाश्ता किया और फिर लेसी कहने लगी, तो मिस्टर डोरल, क्या तुम्हें इस कार्रवाई के बारे में तफसीलात मालूम हो चुकी हैं? कतई नहीं। और मैंने आहिस्ता से कहा, ये बुज़दिलाना कार्रवाई एक्सन के गिरोह की है, वही एक्सन जिसकी तहवील में तुम थे। ओहो, और उसका मकसद है, हाँ, उन लोगों ने एक्सन को हमारे चुंगल से आज़ाद कराया है। दरअसल एक्सन इस इलाके में खासी मकबूलियत रखता है और उसके बेशुमार वसाइल हैं। उसने अपने साथियों से किसी तौर पर राब्ता कायम किया और उसके बाद ये कार्रवाई अमल में आई है। मैंने आंखें बंद कर ली थी। ज़ाहिर है कि मुझे इस इतला से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। ये उन लोगों के अपने मसाइल थे। जो कुछ भी हुआ बहरतौर शीन ही का मामला था। शीन इस दौरान बिल्कुल खामोश रहा था और फिर उसने उठते हुए कहा, लेसी, मुझे इजाज़त दोगी? मैं ज़रा बाहर मसरूफ़ हूँ। दर हकीकत मुझे हेलीकॉप्टर का इंतज़ार है। दूसरा हेलीकॉप्टर आ जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मिस्टर शीन, कि आपने मिस्टर डोरल के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया कि एक्सन उसके बाद दोबारा मिस्टर डोरल को हासिल करने की कार्रवाई नहीं करेगा? मैं इस सिलसिले में अभी थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम तुम्हें बता दूंगा लेसी, शी ने कहा और चला गया। मैंने हमदर्दी से लेसी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, तुम्हारे ज़ख्मी होने का मुझे अफसोस है लेसी। ये कार्रवाई हमारे लिए गैर मुतवक्का थी, वरना यकीनन हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख़ुसूसन ख्याल रखते। लेकिन मैं ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हूँ। सीने पर एक बम का टुकड़ा लगा है और पेशानी और बाजू पर भी छोटे छोटे ज़ख्म हैं। डॉक्टर ने पट्टी कर दी है, लेकिन किसी तशवीश का इज़हार नहीं किया। लेसी ने जवाब दिया, शीन दीवाना हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अब उसकी तमाम तर तवज्जो एक्सन की तबाही की जन्म मबजूल हो जाएगी। बहर तौर हमें मिस्टर शीन से हमदर्दी है। काफ़ी कीमती जहाज़ तबाह हुआ है और मिस्टर शीन को ना जाने इसके लिए क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ेंगी। मैं लेसी को सहारा देकर उसके कैबिन में ले आया और काफ़ी देर उसके साथ बैठा रहा। फिर वहाँ से बाहर निकलकर जहाज़ पर होने वाली कार्रवाइयों का जायज़ा लेने लगा। अरशे से बहुत सी लाशें समंदर में फेंक दी गईं। शीन के काफ़ी आदमी हलाक हुए थे। जो ज़ख्मी थे उनकी तीमारदारी की जा रही थी और शीन हर जगह घूमता फिर रहा था। मुझे देखा तो मेरे करीब आ गया और गुराए हुए लहजे में बोला,
مسٹر ڈورل، آپ کو اور لیسی کو جو تکلیف اٹھانا پڑی ہے اس کے لیے شاید میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں، لیکن اس طرح ایکسن نے اپنی تباہی ضرور خرید لی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مشن اب یہ بھی بن چکا ہے کہ ایکسن کا نام و نشان مٹا دوں۔ آپ لوگوں کو مزید تھوڑی دیر یہاں انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں کسٹمر کے ذریعے یہاں سے آپ کو واپس بھجوائی دیتا ہوں۔ میری بتائی ہوئی جگہ پر قیام کریں گے آپ، اور 3 دن کے اندر اندر میں اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پھر ہم فلم کے سلسلے میں کام شروع کریں گے۔ جیسا آپ پسند کریں مسٹر شین، بہر طور مجھے آپ کے اس نقصان کا بے حد افسوس ہے۔ شین کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ہاں افسوس تو مجھے بھی ہے، لیکن ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے مسٹر ڈورل۔ اس نقصان کی تلافی بھی اکثر نہیں کرے گا۔ شین کسی کے بلانے پر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور میں خاموشی سے عرصے کے ایک حصے میں جا کر کھڑا ہوا اور تمام مناظر کو دیکھنے لگا۔ پھر پیٹر مارسیلو مجھے بلانے آ گیا۔ لیسی کے کیبن میں شین بھی موجود تھا۔ لیسی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ڈورل تیاریاں کر لو، ہم یہاں سے چل رہے ہیں۔ مجھے تیاریاں کرنی ہیں اور تم جانتی ہو مس گروجر، میں نے کہا۔ لیسی نے گردن ہلا دی۔ شین وہاں سے باہر نکل گیا تھا اور وہ ڈاکٹر جو لیسی کا معالج تھا وہیں موجود تھا، اور اس کے ساتھ نرس بھی۔ غالباً شین نے لیسی کی تیمارداری کے لیے ان دونوں کو ساتھ بھیجنے کا پروگرام بنایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیسی کو احتیاط کے ساتھ اسٹریچر پر ڈال کر نیچے پانی میں ہچکولے لیتے ہوئے اسٹیمر پر منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر، نرس اور میں اسٹیمر پر اتر گئے۔ عملے کے 4 افراد بھی ہمارے ساتھ شامل تھے۔ شین نے ہمیں کہاں بھیجنے کا پروگرام بنایا تھا یہ بات نہ مجھے معلوم تھی نہ لیسی کو۔ اسٹیمر سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ لیسی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نرس اور ڈاکٹر یہاں موجود نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے ایک الگ جگہ منتخب کر دی گئی تھی۔ میں بھی خاموش بیٹھا باہر کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ اسٹیمر جھاگ اڑاتا ہوا برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ لیسی نے تھوڑی دیر کے بعد مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی، کیا سوچ رہے ہو مسٹر مائی ڈیئر منصور؟ ظاہر ہے کہ حالات میرے علم میں بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اب ہمیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ بھیجا نہیں جا رہا، بلکہ یہ پوچھو کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں، لیسی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے لیسی کو دیکھنے لگا۔ تب اس نے کہا، باہر جو ڈاکٹر موجود ہے اسے بلا لو اور نرس کو بھی۔ میں نے کیبن کے دروازے پر پہنچ کر ان دونوں کو آواز دی اور وہ کیبن کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اندر آ گیا تو لیسی اسے رازدارانہ انداز میں پوچھا، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب کے سب اپنے دھن میں مگن ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ ہاں صرف 20 منٹ باقی ہیں، ڈاکٹر نے پر اسرار انداز میں جواب دیا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تب لیسی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے پہلے اپنی پیشانی کی پٹی کھول کر پھینکی اور پھر بازو کی بینڈیج، اور آخر میں بڑی بے حجابی سے اس نے اپنے سینے کی بینڈیج بھی کھول کر پھینک دی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ لیسی نے اپنے سینے پر ٹٹول کر ایک عجیب سی چیز اکھاڑ پھینکی تھی۔ یہ پلاسٹک کے چند ٹکڑے تھے جو چپکے ہوئے زخم کا نشان محسوس ہو رہے تھے، گویا مصنوعی زخم تھے۔ میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں اور میں متجبانہ انداز میں لیسی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کی طرف رخ کر کے ہاتھ بڑھایا اور ڈاکٹر نے اپنی بغلی ہولسٹر سے ایک پستول نکال کر لیسی کو دے دی۔ لیسی اس کا چیمبر چیک کر کے کیبن سے باہر نکل آئی اور میں اب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے فائرنگ کی آواز سنی اور چند لمحات کے بعد لیسی نے کیبن کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، آؤ منصور باہر آ جاؤ، اور میں سست قدموں سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈاکٹر اسٹیمر کے عملے کے افراد کی لاشیں اٹھا کر پانی میں پھینک رہا تھا۔ ابھی میں حیرت کے بارے میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ دفتن ایک جانب نگاہ اٹھ گئی۔ اسٹیمر سے تقریباً کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر سمندر کا پانی عجیب سے انداز میں 2 طرفہ گرنے لگا تھا، اور اوپر دیکھتے ہی دیکھتے ایک آبدوز سیدھا سمندر پر ابھر آئی، اور میں سمندر کو بھول کر آبدوز کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آبدوز کا اوپری حصہ کھلا اور پھر چند افراد نظر آئے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان لوگوں نے اسٹیمر کی طرف دیکھ کر رومال ہلائے تھے، گویا یہ کسی قسم کا اشارہ تھا۔ لیسی کی جانب دیکھا تو وہ بھی اسی حرکت میں مبتلا نظر آئی، اور میں سر پکڑ کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اب سوچنے کی کوشش ہی بیکار تھی، ورنہ کلیجہ حلق کا راستے سے باہر نکل آتا۔ بعد کے مناظر میری توقع کے خلاف نہیں تھے۔ آبدوز کا تعلق لیسی ہی سے تھا۔ اسٹیمر کو رفتہ رفتہ آبدوز کے قریب لے جایا گیا۔ ڈاکٹر ہی اسے چلا رہا تھا۔ آبدوز اسے ایک مخصوص ساخت کی سیڑھی لٹکائی گئی اور لیسی نے مجھے سیڑھی کے ذریعے آبدوز پر پہنچنے کو کہا، اور پھر وہ خود بھی ڈاکٹر اور نرس کے ساتھ آبدوز پر پہنچ گئی اور اسٹیمر کو بے یار و مددگار سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔
لیسی کا استقبال کرنے والے اس کے سامنے مؤدب نظر آ رہے تھے۔ لیسی نے انہیں حکم دیا، اب اسٹیمر تباہ کر دو۔ یس میڈم گروجر، بھاری بھرکم سے بدن کے مالک ایک شخص نے گردن خم کر کے کہا، اور لیسی میری جانب دیکھنے لگی۔ آؤ ڈیئر، نیچے چلیں۔ میں آبدوز میں اتر گیا۔ خالہ شہادت کی کھولی میں پروان چڑھنے والا شاید دنیا کے تمام رموز سے آگاہ ہونے جا رہا تھا۔ کوئی چیز بچے گی بھی یا مجھ سے یا نہیں۔ آبدوز بھی دیکھ لی، جبکہ اس سے پہلے اسے فلموں وغیرہ میں ضرور دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں جدید ترین آبدوز میں تھا۔ لیسی مجھے لیے ہوئے خوبصورت سے کیبن میں آ گئی۔ کیا ہی اعلیٰ درجے کی رہائش تھی اس کیبن کی۔ آبدوز میں بے شمار افراد نظر آ رہے تھے اور یہ سب کے سب لیسی کے غلام تھے۔ ڈاکٹر اور نرس اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ لیسی نے مجھے اس کیبن کے خوبصورت بستر پر بٹھا دیا اور مسکراتی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہارے چہرے پر نظر آنے والی حیرت فطری چیز ہے۔ تمہاری جگہ اگر آرٹن ڈورر ہوتا تو اس بات پر قطعی حیرت کا اظہار نہ کرتا، کیونکہ وہ لیسی گروجر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے گروہ کو معمولی حیثیت کا حامل سمجھا گیا تھا، لیکن یہ سمجھنے والوں کا قصور ہے، میرا تو نہیں۔ میں تمہیں بہت عمدہ قسم کی کافی پلواتی ہوں۔ ذہنی حالت بحال کرنے میں وہ کافی ساری تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے لیسی کو دیکھتے ہوئے کہا، کاکٹیل مل سکتی ہے؟ شراب پینا چاہتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، صرف کاکٹیل۔ تمہیں اتنی اعلیٰ درجے کی کاکٹیل پلاؤں گی کہ یاد کرو گے، لیکن یہ وقت اس کا نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ جملے میں نے جس مقصد کے لیے ادا کیے تھے وہ صرف میرے ذہن میں تھا، لیسی نہیں جانتی تھی۔ بہر طور کافی آ گئی، برازیل کی کالی کالی کافی، اور مجھے اتنی اچھی بھی نہیں لگی تھی کیونکہ بہت زیادہ اعلیٰ پائے کا انسان نہیں تھا، تاہم اپنے آپ کو اعلیٰ پائے کا ظاہر کرنے میں قباحت بھی نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ منہ بنائے بغیر کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ حلق سے اتارنے لگا، اور پھر لیسی کے الفاظ میں گم ہونے کے بعد کافی کی کرواہٹ بھی بھول گیا اور وہ کہہ رہی تھی، یہ تمام باتیں تمہارے لیے یقیناً حیرت ناک ہوں گی منصور، لیکن میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم لوگ جس زندگی کے عادی ہیں اس میں اعتماد اور دوستی کی گنجائش ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو ذبح کرتے ہیں۔ کبھی ہمارا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق جرم کی زندگی سے نہیں ہوتا، اور کبھی ہم آپس میں ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں۔ شین بہت چالاک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ در حقیقت اس کا جہاز ایکسن نے نہیں بلکہ میں نے تباہ کیا تھا، اور اس وقت تک ہم بہت دور نکل چکے ہوں گے، بلکہ اس بات کا امکانات بھی ہیں کہ اسے یہ بات کبھی معلوم ہی نہ ہو۔ البتہ میری گمشدگی کو وہ حیرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور اسٹیمر کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بھی سوچے کہ میں تمہیں لے کر نکل گئی ہوں۔ تاہم کچھ بھی ہو، مطلب تو مقصد براری ہے۔ مختصراً تفصیل بتا دوں تاکہ تم فضول الجھنوں میں نہ پڑو منصور۔ ایکسن بدستور شین کا قیدی تھا۔ میں تمہیں ہوشیاری کے ساتھ نکال لانا چاہتی تھی، اور اس وقت تک جب تک اپنا کام نہ کر لیتی۔ شین کو ایکسن کی طرف متوجہ کرنے کی خواہش مند تھی، چنانچہ منصوبے کے تحت میرے ساتھیوں نے بمباری کی۔ یہ ایکشن کو اغوا کر کے میں نے پہلے ہی ہلاک کر دیا تھا، اور اس بمباری کا تمام ذمہ ایکسن کی گردن پر ڈالنے کے بعد میں اس انداز میں تمہیں لے کر وہاں سے نکل آئی کہ اگر میں زخمی نہ ہوتی تو شاید شین بھی مجھ پر کچھ شبہ کرنے لگتا، کیونکہ وہ بھی جرم کی دنیا کا ذہین آدمی ہے۔ لیکن میرے یہ مصنوعی زخم اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور انہی کے ذریعے میں فوری طور پر وہاں سے نکل بھی سکی، ورنہ میری فوری واپسی ممکن نہ ہوتی۔ یہ چھوٹا سا پلان تھا میرا، اور اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں جو بہت زیادہ حیرت ناک ہو۔ میری یہ آبدوز انہی سمندروں میں گردش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہیلی کاپٹر بھی میری ملکیت ہی ہیں، جنہوں نے ایکسن کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے جہاز پر بمباری کی تھی، اور میں نے اس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں اطمینان حاصل ہو گیا ہوگا۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میں کب کافی کی پیالی خالی کر چکا ہوں۔ لیسی گروجر نے جب دوبارہ کافی میری پیالی میں بھری تب میں چونکا، اور میں نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، بس ڈیئر لیسی، اور تم نے مجھے ناک تک بھر دیا ہے۔ اس قدر حیران ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ تمہارا ذہن ہے ایک پورا کارخانہ، کتنی ذہانت سے تم نے اپنا یہ کام کیا۔ تمہارا شکریہ ڈیئر۔ بہرطور اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ آپ دوست ہمیں فرانسی کے ایک ویران ساتھ پر چھوڑ دے گی، اور اس کے بعد میں تمہیں لے کر پیرس چلوں گی۔ پیرس میں ہمارے لیے ایک عمدہ قیامگاہ موجود ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تم تھوڑا سا وقت سکون سے گزارنا، میں اطراف کے انتظامات کر لوں گی، اور ہمیں ان لوگوں کو بھی تلاش کرنا ہے جن کے حوالے فلم کرنا ہوگی، اور جو اس سلسلے میں شین سے سودا کر چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس کام میں ذرا سی الجھنیں درپیش ہوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ کام جس قدر جلد ہو جائے بہتر ہے، اور تمہیں اس سلسلے میں میری پوری مدد کرنا ہوگی۔ بعد کے معاملات کو بھول جاؤ مسٹر منصور،
اور میرے گروہ میں شامل رہ کر تمہیں جو کچھ حاصل ہوگا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں خاموشی رہا تھا اور یہ جو کچھ مجھے حاصل ہو رہا تھا اس کا تو میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ بہر طور لیسی سے تعاون کرنے لگا۔ اس سفر کا اختتام رات کی تاریکیوں میں ایک ویران ساحل پر ہی ہوا، جہاں ہمارے استقبال کے لیے چند افراد موجود تھے اور ان کے ساتھ کھلی چھت کی ایک لیموزین بھی موجود تھی جو ہمیں لے کر پیرس کے نواحی علاقے کی جانب چل پڑی، اور اس کے بعد ایک خوبصورت سی عمارت میں ہمیں منتقل کر دیا گیا جسے شاید لیسی جین گروجر ہر نئے ماہ غسل کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہ عمارت ہنی مون پیلس تھی اور پھولوں کے کنج جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے اور ان کی ملی جلی خوشبو فضا میں منتشر ہو رہی تھی۔ ہنی مون پیلس میں ہم خواب گاہ میں پہنچ گئے جو نہایت فیشن ایبل چیزوں سے راستہ کی گئی تھی، اور پھر پیرس میں میری اس نئی صبح کا آغاز ہوا جہاں زیادہ افراد نہیں تھے۔ شور شرابے سے پاک یہ جگہ ذہن کو سکون دینے کے لیے انتہائی موزوں تھی، اور اب تو لیسی جین گروجر نے میرے ذہنی سکون کا ٹھیکہ سنبھال لیا تھا۔ چنانچہ مجھے ہر طرح کی آسائشیں فراہم کر دی گئیں، اور وہ دنوں میں ان کے مخبر شین کی کارروائیوں اور اس کے مزاج سے آگاہ ہونے کا نہ صرف کوششیں کرتے رہے تھے بلکہ لیسی جین گروجر کو خبریں بھی دیتے رہے تھے۔ اس نے اپنے طور پر مجھے ان خبروں سے آگاہ بھی رکھا، لیکن مجھے کچھ نہیں سننا چاہتا تھا، اور میں تو صرف ذہنی سکون سے لطف اندوز ہو رہا تھا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ میں اس کا وقفہ زیادہ طویل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی مصیبت مجھے تلاش کرتی ہوئی مجھ تک آ پہنچے گی۔ دیکھنا یہ تھا کہ مصیبت کا یہ سفر کتنا طویل ہوتا ہے اور وہ کب مجھ تک پہنچتی ہے۔ تیسرے دن 10:30 بجے لیسی جین گروجر نے مجھ سے اجازت مانگتے ہوئے کہا کہ وہ ضروری امور کے سلسلے میں شاید آج شام تک مصروف ہے، اس لیے یہ دن مجھے تنہا ہی گزارنا ہوگا، اور میں نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا، لیکن یہ کہنے کی جرات نہ کر سکا کہ میں اس کے کہ اگر وہ اجازت دے تو میں پیرس کی سیر کو نکل جاؤں، کیونکہ اب کچھ لت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر میں اس کا اظہار کرتا تو وہ شبے میں مبتلا ہو سکتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہاں میری نگرانی کے لیے کیا بندوبست کیا ہے۔ اس نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جرم کی دنیا کے لوگ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرتے، خواہ ان کی قربتیں کسی بھی حد تک پہنچ جائیں۔ شین بھی تو لیسی جین گروجر کو میرے سلسلے میں، میرے یعنی آرٹر ڈورل کے سلسلے میں فوراً آگاہ کیا تھا، اور یہ اس کی دوستی کا اظہار تھا، اور شین کے جہاز پر بھی لیسی جین گروجر ان کے ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن لیسی جین گروجر نے اس کے جواب میں کیا کیا تھا اور اس کے مجھ میں اچھی طرح پتہ تھا۔ چنانچہ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ محترمہ لیسی جین گروجر، جن کے لیے خاکسار کوئی ایسی چیز نہیں تھا جسے وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور اس پر مکمل اعتبار کر چکی ہوں، اور بڑے اطمینان سے اسے گھر والا چھوڑ کر چلی گئی ہوں، کچھ نہ کچھ انتظامات تو ایسے ضرور کیے گئے ہوں گے جن کے تحت مجھ پر نگاہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ خاموشی سے گھر والا بنا رہنا ہی صحیح تھا جہاں تک فلم کا مسئلہ تھا، اور میں وہ فلم کسی کے بھی حوالے کر کے اپنی گلو خلاصی چاہتا تھا۔ جب فلم مطلوبہ افراد کو مل جائے گی تو یقینی طور پر ان مجرموں کے ان گروہوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اور پھر وہ اس فلم کے اصول کا تصور چھوڑ دیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد میری بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ چنانچہ فلم میں بخوشی لیسی جین گروجر کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے ساتھ کلیسائٹ نوٹ ریڈیم میں جو دولت پوشیدہ تھی اسے میں اپنی ملکیت ہی رکھنا چاہتا تھا، اور جو کچھ بھی سوچنا تھا صرف اس انداز میں تھا کہ فلم سے جان چھڑائی جائے اور وہ دولت اپنے قبضے میں کر کے پیرس سے بھاگ نکلا جائے۔ لیکن اس کے لیے مجھے مواقع مل رہے تھے، اور اب صرف یہی ایک مسئلہ میرے ذہن میں تھا اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کو لیسی جین گروجر واپس آ گئی، بہت ہی مطمئن تھی، کہنے لگی، یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی ایکشن ہی میں کھویا ہوا ہے اور پیرس میں اس کے نشانات نہیں ملتے۔ جن پوائنٹس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھی ان سب کو چیک کرا لیا ہے، اور میں نے شین کا پتہ نہیں، اور اس بات کے مکانات بھی ہیں ڈیئر منصور کہ شین یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ مجھے بھی ایکشن ہی کے ساتھیوں نے گواہ کر لیا۔ اگر ایسا ہو تو لطف آ جائے گا، کیا تم مجھے یہ بتانا پسند نہیں کرو گے کہ تم نے وہ فلم کہاں چھپائی ہے؟ ڈیئر لیسی جین گروجر، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے تم اپنے ایک مسئلے سے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد ہم خاموشی سے وہ فلم حاصل کریں گے؟ میں نہیں چاہتا کہ وہ فلم اس کی جگہ سے ہٹائی جائے اور اس کے بعد ہم پھر مصیبتوں کا شکار ہو جائیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے طور پر پہلے اس کی تیاریاں مکمل کر لو؟ نہیں ڈیئر، میں تم سے متفق ہوں، بڑا اعتبار کرنے لگی ہوں تم پر، اور اب تو تم ہم سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ میں بھلا تمہیں کہاں چھوڑنے والی ہوں؟ اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ لیسی جین گروجر
अपने तमाम अल्फाजात का अमली सबूत दिया करती थी। बज़ाहिर तो ये महसूस होता था जैसे वो मुझे वाकई अब किसी कीमत पर ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। दूसरी सुबह नाश्ते से फारग होने के बाद वो फिर चली गई। आज मैं कुछ करने का इरादा रखता था। मैंने एक मुलाजिम को इशारा करके अपने करीब बुलाया और उसे कहा, क्या पेरिस जाने के लिए कार मिल सकती है? मुलाजिम ने मुअद्दब लहजे में कहा, कार मौजूद है जनाब, मैं ड्राइवर हूँ। ठीक है, मुझे कुछ ज़रूरी कामों से चलना है, मेरे साथ दो। ड्राइवर ने फ़ौरन एक सुर्ख रंग की कार गैराज से बाहर निकाल कर खड़ी की और मैं उसमें बैठ कर चल पड़ा। ये मसला तो बहुत ही आसान निकला। क्या लेसी जैन ग्रोजर भी मुकम्मल औरत ही है? और उसे तो यही अंदाज़ा होता था। मुमकिन है कि ड्राइवर को मेरे सिलसिले में हदायत दी जा चुकी हों और ये कम वक्त मुझे अपनी आंखों से उज्जल ना होने दे। कोई चक्कर ही चलाना पड़ेगा। बराह रास्त कलीसियाए नोट्रेडियम जाना मुनासिब नहीं था, चुनाचा मैं उसे एफल टावर ले गया। एफल टावर पहुंचकर मैं नीचे उतरा और एक दूर दराज गोशे में जाकर मैंने ड्राइवर को देखा और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि क्या वो मेरी जानब मतवज्जा है। लेकिन ड्राइवर इत्मीनान से दूसरी खिड़की के जानब रुख करके बाहर के मनाज़र देख रहा था और मुझे सख्त हैरत हुई। क्या कुछ और लोग भी मेरी निगरानी पर मामूर हैं? अगर हैं तो देखा जाएगा। चुनाचा मैंने फ़ौरन एक सड़क अबूर की और गुजरती हुई टैक्सी को रोककर गड़ाब से उसमें दाखिल हो गया। टैक्सी ड्राइवर से मैंने आगे बढ़ने के लिए कहा था। टैक्सी मेरे इशारे की सिमत चल पड़ी। कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, सख्त हैरत का शिकार था और मैं उससे आसानी से लेसी जैन ग्रोजर के चुंगल से निकल आया हूँ। पागल औरत ने मेरी निगरानी का बंदोबस्त नहीं किया था। अक्का में बार बार देख रहा था। गाड़ियाँ तो आ जा रही थी, लेकिन कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिससे मैं ये समझ लूँ कि वह सिर्फ मेरी निगरानी पर मामूर है। फिर ये ड्राइवर और मैंने सहमी हुई निगाहों से ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर पुरसकून चेहरा लिए आगे बढ़ा चला जा रहा था। काफ़ी दूर दराज इलाके में जाकर मैंने एक सुनसान जगह टैक्सी रुकवाई और मुझे यहाँ एक कैफ़े नज़र आ रहा था। मेरे कदम उसकी जानब बढ़ गए। कैफ़े में दाखिल होने के बाद मैंने एक गोशे में मुंतखब की। वेटर को काफ़ी का आर्डर देने के बाद कुर्सी की पुशे से टिक कर आँखें बंद कर ली और इस सिलसिले में गौर करने लगा। ज़रा देर बाद आहट महसूस करके मैंने आंखें खोल दी। गालबन वो काफ़ी ले आया था, लेकिन कम वक्त का लिबास और मेरी निगाहें आहिस्ता आहिस्ता उसके लिबास के साथ ऊपर उठती चली गई और फिर बुलंदी पर जो चेहरा नजर आया उसे देखकर मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और अपनी खोपड़ी को हथेली से ठोकने लगा। क्या हमाकत है, और ये वेटर तो नहीं। तब ही मेरे कानों में एक आवाज़ उभरी, क्यों मुझे देखकर आंखें क्यों बंद कर ली डियर? इस आवाज़ पर मैंने फिर आंखें खोल दी और वाकई ये नज़र का वहमा नहीं था, बल्कि जो कुछ मेरे सामने था वही था। हाँ, ये लैरी कोइन थी, हसीन लैरी कोइन, ऐश की कॉकटेल का एक हिस्सा और लैरी किंग की बेटी। दिल चाहा कि कैकेल गाने लगूं, मेरा मुंह खुला और बंद हो गया। लैरी कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। फिर वो सरगोशी के अंदाज में बोली, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? क्या तुम ऐसे लोगों में घिरे हुए हो जो तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें फाड़े से घूरता रहा। तब लैरी ने किसी कदर बुरा मनाने वाले अंदाज में कहा, क्या हो रहा है ये? क्या तुम मुझे देखकर बददिल हो गए हो? क्या वाकई अब मेरे लिए संभलना बेहद ज़रूरी था? खोपड़ी का तो अब कोई जवाब ही नहीं रहा था। ऐसे ऐसे झटके बर्दाश्त करने की आदी हो गई थी। अगर उसे किसी पुल की तामीर में इस्तेमाल किया जाता तो वो पुल ज़िंदगी भर ख़राब ना होता और उस पर हैवी ट्रैफिक गुजरता रहता। क्या लाजवाब खोपड़ी थी। दिल चाह के खोपड़ी की शान में 2-4 कसीदे पढ़ लिए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से कसीदा ख़वानी कभी नहीं कर पाया था। बस लैरी कोइन को घूरता रहा। डियर मून, तुम्हें क्या हो गया है? अगर मैं यही सवाल तुमसे करूं तो क्या मतलब, तुम्हें क्या हो गया था? ओह, लंबी कहानी है, लेकिन हमें यकीन था कि तुम हमें पेरिस में ही मिल जाओगे। डैडी पूरे इत्मीनान से ये बात कह रहे थे कि मून उन लोगों में से नहीं जो धोखेबाज होते हैं, और हमने कभी भूल कर भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि तुम हमें जुड़ देकर निकल गए होगे। बस हम इन हालात का इंतज़ार कर रहे थे जिनसे निमटने के बाद तुम हम तक पहुंच जाओगे। जादू का डंडा देखा है तुमने? मैंने सवाल किया। ये क्या चीज़ होती है? भाई अलादीन से वाकिफ़ हो? क्या कह रहे हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और उसके पास एक चिराग था जिससे घिसने से एक जिन बरामद होता था और फिर वो जिन अलादीन की तमाम ख्वाहिशात की तकमील करा देता था। मेरा ख्याल है कि तुम अलफ लैला से बहुत मुतासर हो।
काश मैं तुम्हारी बातें समझ सकती, लैरी कोई ने कहा, और उसी वक्त वेटर ने कॉफ़ी लाकर हमारे सामने रख दी। वो समझदार आदमी था और कॉफ़ी की 2 प्यालियां साथ लाया था। लैरी कॉफ़ी बनाने लगी और मुझे उसके इत्मीनान पर हैरत थी। इतने अरसे के बाद और इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर मिली थी, लेकिन यूँ महसूस होता था जैसे ये सब कुछ उसके लिए मामूल के मुताबिक हो, जैसे अब तक वो मेरी तमाम कार्रवाइयों को अपनी निगाह से देखती रही हो। कॉफ़ी की प्याली उसने मेरे सामने रखी तो मैंने बेख्याली में उसे उठा लिया। गर्मा गर्म कॉफ़ी होंठों से लगी तो होशो हवास दुरुस्त हो गए और मैं जल्दी से कप रखकर रुमाल से होंठ साफ करने लगा। लैरी अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, डियर मून, वाकई यूँ महसूस होता है जैसे मुझे देखकर तुम्हारे असाब कशीदा हो गए हों और मैं किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं हूँ तुम्हारे बारे में। अरे नहीं लैरी डार्लिंग, बस तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का यकीन दिला दो, मैंने कहा, और लैरी कोई ने अपनी ज़िंदगी का यकीन दिलाने के लिए अपने नर्म और नाजुक हाथ मेरी कलाई पर रख दिया और मैं अंधों की तरह से टटोलने लगा और फिर आहिस्ता से बोला, हो तो वही, लेकिन कहाँ मर गई थी? ओह तुम नाराज़ हो, लैरी ने कहा। जी नहीं, और मेरी खुशियों के इंतहा नहीं है। बड़े दिन आपने मुझे आज़ादी बख्श दी है। मैं कहता हूँ कि होटल से कहाँ चले गए थे तुम लोग? होटल से क्यों, हैडर विलेज की रिहाइशगाह से क्यों नहीं पूछते? चलो वहीं से बता दो।